সব খতম বলছে যাচ্ছিলাম আজ জাম না বেগাইয়া পাও গোটটা নেওয়াটা ধয়ে গোটটা খালি ছোপড়াছে যেগুলা নদীর আর বিজল গিয়ে স্বামীর দিল তো কছে মোর প্রাণের বিবি নেওয়াটা ভালো করে ধরে পায় পড়ি ওই না ছুড়ে দিয়ে উল্টা করলে উল্টা আল্লাহ কেমন জামানা হাই রে বহু হয়ে সাজের কথা মোটেই মানে না আল্লাহ কেমন জামানা আপ তো বাবু মরে গেল গরু টরু জরু সব খতম আমি আপনি যখন মোর বাদ দুনিয়াটাকে উল্টা করো তুমি এই নদীর পানি দেখে তুমি দেখে দিবা মোর হাতে কথা হুতর বিধি ভাঙা কোদালি লে রে ভাঙা কোদালি করছে না কোদাল করছে করবে তোমাকে জজবা দিলাছি আমরা কোদাল লেখে নে হুতর বিধি সামনে আছে যাচ্ছে आप छाप दे जाते अब यार तुम लोग को दे या दी पागल ना दीवाना ना मजनू की को दे करे कोजे ते तीला की सामने जाई पानी रे बाबू कोजे मोर बेजे ना तुम मरे गए बाबू मोटा ना भालो को बाबू धोई लिए भाव उल्टा कर गए मरे गए आगे हां भासे ना पला गए कोजे भासे पला दे देखी भी छापा हो ना उधर ढोके बाबू की ब्रेक को मिलता नहीं कोजे की जाइन वाला कोजे मैं नहीं जानू कोजे होत जानिस के कुछ मोर बेजे ना इधर पाम में कोजे ना नहीं बाबू तो তোমার শর্ট কোজে কি শর্ট কোজে তোর সময় শর্ট আছে নি পাবো কোজে তোর সময় শর্ট কোজে কি নি পাবো কোজে নি পাম কি দিব শর্ট লাগায়া কোজে পুরো দেখতি তামসা দেখ মোর বিটা উত্তর দি পাম চাপতে গায়া ঠিক বেশাইন দাও উত্তর দি তো মেশিনটা কোনে পায়া উত্তর দি পায়া উল্টে কইতে আমাদের সামনে উল্টা দিবা বুঝবেই নি দেখান কাম কেন উনখান কেন কম হল হবা সেখানে ইয়াদ দেখ এই নুন কম করে দিই তাই হেন দিলে একটা হ্যাঁ বুঝা যায় না এটা চলতেই নি পুরো বাজে আছে পুরো গেল কি নি পুরা বুঝে নিবা সদা সামনে পাঁচ একটা ঢুকে দিলে কি हमेशा और बार এমন তাই পায় খাই যাক বেলা বাজছে তো কবা জাতি শুনো আল্লাহ আল্লাহ মা বইলা শুনো বেলা তো কইছে আমার যাতে পুজনি একটা আগুনের তনুর জানেন না রুটি যে মশলা রুটি তনুরটা দেখেন না বিস্কুটের তনুর আগুন কেমন নিলেছে তনুর আপনি বুঝেন করি আগুন কেমন জ্বলবে আবু একটা তনুর জ্বালা है ना आप पेशेंट आगे है भिलाई दिबे तो हमारे कुदरतेर खेला अल्लाह कुंडे अरे फेलेছিলেন খলিলে রে আগুন হইল ফুলের বাগান ইব্রাহিম তো জ্বলে না কে বুঝে তোমার দিলে हदीस लिखी है किताबत लिखी है मां बहला सुना नमाज काट पहुंचे आगिन खाना जेबला फिला दिले और बीबी आगिन खाना खड़ाइছে জোরে বল সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ बोक देखो नि सुबहानाल्लाह देखो नमाजेर मर्तबा के तकान से देखो मां जान नमाज पढ़बे वक्त जहन्नमेर आगिन खानी জ্বলাবে बल्कि ना जान नमाज पढ़बे जलसा सुनबे नमाज पढ़बे जलसा सुनबे फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़बे जुमा हाजिर दिबे नमाज বার কবি কাজা হয়নি নামাজ আযান হল और ओसी তোর সঙ্গে নিয়ে যাবে তোর পড়োশি তোর সঙ্গে নিয়ে যাবে তোর প্রাণের বিবি তোর সঙ্গে নিয়ে যাবে তোর বেহতরিন নূরে নজর নকশে জিগর বাচ্চা তোর সঙ্গে কবরটা দিয়ে রবে लेकिन सुने ले भाई जलसा कम सुने আমল বেশি করে জলসা কম শুনে আমল বেশি করে কামিয়াব হয়ে যাব যখন তো কবরটা সুতা है ना কোরআন তোমার মাথার দিকে এসে খাড়া হবে রে এসে খাড়া হবে और पायर के दाराए फिलाई दिया खुदा ए अल्लाह मैं नमाज पढ़ जो इतना फिलाई दिया खुदा तो सजदा कर जो खुदा इतना आगे फिलाई दिए खुदा तो रुकू कर जो तोर बारगाह रुकू कर जो खुदा मोर स्वामीरा पसंद নাই मुख फिलाई दिया खुदा अल्लाह ताला आगे खाना एमन गुलजार बनाई दिए बीबीरा खाली बदनটা টাচ করে জোরে কর সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ नमाजीरा नमाज पढ़े जलसा जरूर सुनो तुम्हारे नमाज छोड़बनी सजदा करबा छोड़बनी अल्लाहर इबादत छोड़बनी अल्लाहर बंदगी छोड़बनी झूठ गीबत बुराई चुगली और जमीन फैला फेली दूध पानी मिलाना अल्लाहु अकबर एटा बात तो और आम है ये दूध पानी मिला छी हमरा जो है ना हैरत आती है मुझे हजरत इंसान पर फैले बदबू करे और लानत भेजे शैतान बाबू दूध पानी घंटे मिला हमारे हाथ पे यूट्यूब पर मोबाइल
হচ্ছে আমি আমার